नहीं सोईनी कहनु एडी हाउजी हाउ बुढीटे हे जा जा हो तो रूपटा को पूरा चेंज हे गलानी आ भाई साथी रे गले रूपटा को चेंज हे जिबा सिनेमा हॉल ताले एबे फेरिलु हां जाईतिली बा भल हल्ला हली ताले सिनेमा भल हला ना हां बढ़िया ला एक नंबर हां जे सब काम तो होउची ए गां सेवा काई होनी मो घइता कतबा तो घइता करबा तो घइता आइ चोरी जानिछु जानिछु बोलली तो मु आसिले ना हां नहले की आसी दादा गोटे काम करूनु से सोना नु ए मो हातरे पे कथा होउदिला से को आस्का पटी टिके पी देछि आस्का पटी हां से बाड़ी पडाले स्ट्यूटा फटे हमर टाकी टाकी जा आ मु तो पछे पछे अछि हां ए गो खाली बाप्पा हां हल्ले हे गेलु को एतिक रे हल्ले हे गेलु शांति हां मो घर भीतर कोन दुआर दियै छी तो घर भीतर द्वार दे ना घर बाहर द्वार दे छी भीतर पडबा ओ भीतर पड द्वार दे छी तू पर चाबी पकई जाइथिलु देखुना चाबी केनी झुलु हां चाबी तो झुलु जे देखा जाउची हेले घर भीतर के पसले मु सेही करे भाबुची घर भीतर की पसी आइछ ना गोटे काम करनु ताकू टिके गैलरी डाकुनु डाकिबी हां गैलरी डाके देखिए से घर भीतर की से मु तो पछवटा अछि हां हे जी मो घर भीतर के आछे कपड़ा खोलला हे जी मो घर भीतर के आछे कपड़ा खोलला सांदे खोलुनी ना खोलुन टोटली खोलुनी ना आ हां मो मुंड उडा आईडिया आइछि तो मुंड गुणे आईडिया आइछि आ तो मुंड के आईडिया आसीवनी तू त हमर केते गडे बुलुछु ना सांदे हां गोटा गीत बोलबी जे चुटकी ना खोल देबो गीत बोलबु जे हेलो मां हां सांदे से चश्मा टे खोलुनु तते समस्त देखंतु देखिले तेरे समदटी हां सांदे हम गीत बोलुची हां बोल मो घर भितरे किए से अच्छा है कबाटा अरे पोछना सादे हां मो घरदा बुलांगर बसकेला बुलांगर तो बसला तू का छिटकी पडिलु हां साद को सोर नात देला बा कुकुर ते नात मार देला हां बा सारे पछड़ वाला गाडू हला भला कि देखि छु कुकुर बोली हां सादे मुडिया देखै आउ टिके हां देखिलु हां साला सा देखुछ सादे हां ये कोई दी हल्लू जी मु तो देखु छी हल्लू छी हां सादे तू बरा को कहतलु कुकुर बसी जाई छी कुकुर को एते हलिबा नाइ सादे ए अंगनवाड़ी दीदी हिंद म घर को सादे हां ये
ସେପଟୁ ଦେଖିବ ସେଇ अरे को अंगनवाड़ी दीदी आसी थी ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି हां ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ତମେ କହିବ ଯଦି ବେକାର ଅଛି ଆଜି ଫ୍ରିରେ ଅଣ୍ଡା ଦବ କି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଦବ କି ଚାଲି ଚାଉଳ ଦେଇ ଘର ଭରିଦବ तक सोधी बने आ को बुझिबा रे कुआ तू तो सिधे अबयागारी पचारुछु तटे भल कि गेलेगिरी पचारले ना से कहबो हां कहूची गेलेगिरी पचारे कण रागे चक्की कथा कहूना कण ऋषि चक्की मुआडे चाहुना
କହିଲୁ ମୋ ବୋଉକୁ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ହଁ ମୋ ବୋଉକୁ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ହଁ କାଣ୍ଡ ସାର କାମୁଡ଼ିଥିଲା କି ସର କାଣ୍ଡ ସାର କି ସର କାଣ୍ଡ ସାର କି ସର ମାଇ ଗॉड ସାନ୍ତି ହଁ କୋଉଠି ଆସ ଧାଇ ଆସ ପାଣି ନେଇକି ଆସ ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଯିବି ତୋର ଧର ଭାଇ ତାର ବସିଛି ଏପଟେ ସାନ୍ତି ହେଇ ତ ଧର ଭାଇ ବସିଛି ସାଇଡ ରେ ସାନ୍ତି ସେଠି ପାଣି ଏଠି ବଇଛ ନା ଓହୋ ସାନ୍ତି ହଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲ ପାଣି ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି ହଁ ସାନ୍ତି ଦେଖୁନ ମୋ ଘଇତାର କଣ ହେଇଗଲା ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତାଳି ତାଳି ତୁ ଯା ମୋରେ ଛାଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନେଇକି ବଇଛି ହଲ ହଲି ତ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା କଣ୍ଟା ସଫା ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁରା କଣ୍ଟା ସଫା ସେଠି ଗୋଟେ ଅନେଇକି ବଇଛି ଅନେଇକି ବଇଛି? ନମ୍ବରଟା ଦିଏ ମୁଁ 9ଟା ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟାଏ ନମ୍ବର ଦେଇନି ଦେଇକି ଆସେ ଦେଇକି ଆସିବି ହଁ ହାଇ ମାଇକିନା କଣ କହିଲୁ 10ଟା ନମ୍ବର ରଖିଛୁ ମିଛେରି ଆଖି ମାତେ ମିଛି ସାତ ମିଛେରି ମିଛରେ ସତ କଣ କହିଥିଲୁ ସତ କଥା କହୁଛି ନା ହେଇଛି ତମ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁକି କହୁଛି ବାପା କରି ଯାଇଥିଲି ଘରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଶୁଣଲା ଚାରି ନାରୀ କି ପାଗଳ ବାପ ଘର ତୁ ଚାଲି ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ମତେ ପଦେ ନ ପଚାରି ରଜ କିଲୋ ବାପା ଦେଇଛି କି ଥୋଇ ପାଇଟି କରି ଖାଇବୁ ତୋହି ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ସତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେଣି ତୋହି ରଜ କିଲୋ ଆରେ ବାଡ଼ି ବଡ଼ା ତ ଟ୍ୟୁବଟା କିଛି ଖସଉଛି ସେଇଠି ଠିଆ ହ ସେଇଠି ଏ ନାଲି ଆମ୍ବ ଘଣ୍ଟା ଦେବି ଏ ନେଳି ଆମ୍ବ ଚୁପ ହେଇକି ବସ ଏ ନାଲି ଆମ୍ବ ଏ ନେଳି ଆମ୍ବ ହଳଦୀ ଆମ୍ବ ନାଲି ଆମ୍ବ ବେଶୀ ହଉଛି ପାଟି ଚୁକା ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ ବାପ ଘର ଗଲେ ଝିଅ ତ ଚାରି କି ମନ୍ତେ ହୋଇଲେ କୁହ ରଜ করে আরে রজ করে কথা কহুতি কিন্তু অনিতি जेबे शिव बापा घर को गलु आसे सुआ जाए कि पार हिलु रज किलो आलो रज किलो ए साड़ी टाका हु पाइलु रज किलो मोर धर्म भाई जाइतिला टाटा नगर सेई रजा करे आरे रजा करे साड़ी देइची मते पिंधाई साड़ी खेले खाली माइक ना हुआ छाड़ी भी एते गां दांडे रे गोड़े गोड़े पिटु तू तू खाना गड़े गड़े मत बिटू पाटी चप तू सिले कर दे बैग चप बाग चप नॉनसेंस कुकुरानी कुकुरा तोर नाली आम घटा जिरा हर ए पाटी चुकर मु कोन कहू सुनु ए तम गां रे सब को हेची तू सब जानि छु को हैतु कहलु न जानि कि मते कहीं बाड़ौ छु कहलु को कोन तू धाल कह देखिबो कहू कान डेरे कि सुनु देहि कहलु कहूची ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ अब ठिया हैछि राम भारी जाकू रावण नेला 14 मास से बने